Oke, ini aku udah siapin slide ya. Hmm, Daily routines, ya, seperti permintaannya sebelumnya. iya. Nah, di sini ada gambar. Ya, kita mulai ya. Hmm, Ada gambar. Gambarnya kayaknya ya. kegedean sebentar. Ini bisa nggak nih Kak Rara ya deskripsiin gambar ini dari awal aktivitasnya ya. Dari pertama kali, dari bangun tidur sampai tidur lagi, deskripsi ini ya. Hmm. Apa yang dia lakukan? She's wake up in the morning. Hmm, She's washing hand. She's atau apa? Workout. ya, She's eating. She's going to school. S- Itu lagi apa? She's tadi, study. tadi, ya, Oh, heeh, she's give uh, give it to cats. mm-mm, She's watching television. mm, She's going to bed, ya. Jadi kalau yang sleeping. tadi Kak Rara kasih tahu itu cuma dua kata ya Kak ya. Itu Iya, termasuk uh-uh. frasa, ya bukan kalimat. Jadi kalau kalimat itu ada terdiri dari subjek, predikat, objek, dan kata keterangannya. Ya, jadi Hmm. misalnya she wakes up in the afternoon, she wakes up in the morning at 8 a.m. Nah, itu kan sebagai sentence ya atau kalimat. Hmm. Ya. Mungkin bisa diulang Kak Rara dengan complete sentence-nya. Okay, Miss. She's wake up in the morning at 7 a.m. Hmm, She's washing hand before breakfast. She's work out before she's work out in the evening. in the evening. Ini masih In the kegiatan pagi hari Kak ya. oh okay. She's work out in the morning. Hmm, She's breakfast before go to school. hmm, She's going to school by walk. hmm. Betul, Miss? Working. She's by walking. She's study in the class. Hmm, She's give it the pet in the afternoon. She's watching television in the evening. hmm. She's sleeping in the night at 9 p.m. Ya, at 9 p.m. Nah, kalau yang di sini ya, ini tuh bisa dia jalan kaki ke sekolah. Ya, she walking, Mm-mm. she go to the school by foot, itu juga bisa. By Selain apa? walking, Oh, by foot ya. by Mm. foot. Ya, kalau ini dia memberi makan hewan peliharaannya ya, Apa? he feeding. His, apa, her Feeding. cat, feeding memberikan makan ya. Mm. He feed, Feeding. he feed her cat, ya kan? Ini, she feed her cat. Yep. Nah, Feed her cat. feed her cat. Selanjutnya di sini she is watching Watching. cartoons ya in the afternoon. Ya, seperti itu ya. Mm. Oke, ini untuk vocabulary-nya ya, bisa dilihat ya di sini. Jadi di sini ada wake up dan get up ya. Mm. Perbedaannya tahu kan antara wake up dan get Mm. up? Yes, Miss. Wake up Jadi itu wake up ketika itu dia buka mata. mm, get up Get up itu saat dia bangun dari tempat tidur.
Ya, wake up itu baru buka mata, kalau get up itu baru bangun dari tempat tidur. Ya, kemudian ada press the snooze button. Ya, tahu nggak ini artinya apa? Snooze itu apa? Aku nggak tahu, Miss. The Pencet. snooze button. Itu kan misalnya alarm tuh kan ya. Oh. Alarm bunyi, ya terus ada snooze buttonnya. Jadi kalau misalnya Hmm. bunyi, jadi kita kayak hold dulu ya sebentar. Snooze itu namanya. Hmm. Snooze. Jadi kayak Press the snooze button. matiin sebentar, ya nanti Hmm. dia akan bunyi lagi. Ini lagi. Iya. Press Ya the mungkin snooze matiin button. kayak dijeda gitu ya, 5 menit. Hmm. Kemudian ada turn off the alarm ya. Ini double F ya. Turn off, Turn off. matiin alarm Oh. ya. Kalau ini totally mati. Kalau snooze itu masih kayak di hold gitu ya, sebentar nanti dia hidup Hmm. lagi. Kalau turn off the alarm, alarmnya totally mati Mati. gitu ya. Nah, kalau perbedaan make a breakfast dan have a breakfast. Hmm. Make a breakfast dia lagi buat sarapan. Have a breakfast dia Mm-mm. lagi makan, lagi Ya, sarapan. betul ya. Kalau make a breakfast itu dia lagi bikin sarapannya. Kalau have a breakfast itu dia makan. Nah, have di Hmm. sini ini lebih ke UK ya. Nah, kalau Hmm. US-nya adalah eat a breakfast. Jadi di sini bisa pakai eh, eat eat a It's a breakfast breakfast. baru US. Hmm. Jadi ini juga ya have a shower. Shower. Oh, Kalau take a shower ya? hmm, kalau Take a shower. US-nya adalah take a shower. Nah, take a shower sama take a bath itu beda ya. Kalau a Iya. shower itu pakai pancuran, Mm-mm. shower. Tapi kalau mandi yang di bak gitu ya, Mm-mm. pakainya bath, bath. Take a bath. Nah, tapi kalau kita kan nggak ada tuh ya bathtub Mm. gitu ya, nggak ada bak mandi. Mm. Jadi kalau misalnya cuma pakai ember aja dan gayung itu termasuk yang bath ya, Shower. tapi Oh, bukan yang shower. Nah, hmm. shower itu yang dari pancuran. Pancuran. Hmm. Mm-mm. Kemudian ada get dressed, ya berpakaian. Berpakaian. Hmm. Brush one's hair. Artinya apa? Sisir rambut. Bukan, yang ini keramas ya. Oh, Kalau brush. come, Kalau come kalau wash your hair bisa nggak wash? bisa. Brush one hair, come one's hair apa? Kamu itu sisir, Ya, bener ya? rambutnya. Sisir. Brush one's teeth, Sikat gigi. sikat gigi ya. Put makeup on, Oke, makeup. Miss itu once itu maksudnya apa, Miss? yang mana? Kenapa kenapa mesti ada kata once? Ya ini dari sananya ya. Oh. Kalau aku misalkan ngomong ke anakku misalkan brush your teeth gitu kan ya berarti ya. Bisa juga. Um, Ya, put mm, makeup on, put makeup on. eh, itu make up Ya, lagi berdandan ya. berdandan. Go home, ya udah tahu ya. Cook Pulang, dinner dan make benar. dinner ya. Memasak, oke. Do Hmm. one's homework apa? Ngerjain PR. Ya, mengerjakan PR. Watch television, take the rubbish out. Apa artinya ini? Like nggak tahu Miss. Ini buang sampah ya, membuang Oh, sampah. Nah, like the rubbish rubbish. itu sampah. Sampah. Wash the dishes Rubbish. apa? Tahu nggak? Cuci piring. Ya, mencuci piring. Jadi dishes di sini artinya bisa piring kotor atau juga bisanya Hmm. adalah makanan juga bisa ya. Kayak misalnya kamu lihat di buku menu itu ada tulisannya side dishes. Ya, makanan Hmm. pencuci mulut Hmm. ya. Feed the dog and cat ya. Tadi udah ya, Hmm. memberi Hmm. makan anjing Hmm. dan kucing. Kucing. Take one's medication. Medication. Ke dokter ya? Ke Bukan, dokter. Bukan. Apa Miss? bukan. Apa? Minum obat ya. Oh. Get into one's pajama. Pakai piyama. Baju tidur. Ya, mengenakan pakaian tidur ya. Pakai baju tidur. Jadi seperti ini ya. Oke, ini aku Hmm. akan kasih vocabulary yang lainnya untuk ini kelihatan nggak ini? Kelihatan Miss.
ya. Jadi ini ada vocabulary untuk daily routine. Ya, ini ada wake up, get up, take a shower, take a bath, ya. Brush your hair juga bisa. Seperti yang tadi, have breakfast, eat breakfast. Nah, ini go to work, atau bisa diganti juga go to school. Ini go to school ada. Ya, buy groceries. Buy groceries tahu ya? Belanja, ya. Ya, belanja kebutuhan pokok atau belanja sembako. Ya, go home. Cook dinner, have dinner, atau eat dinner. Ya. Nah, kalau ini adalah vocabulary untuk hari. Day itu siang, maksudnya bagian dari hari ya. Part of the day, night itu malam. Dawn ini apa dawn? Tahu nggak? Dan itu senja ya, kayak maghrib. Fajar. Oh, Mau subuh. Ya, mau subuh. oh, Fajar. Morning, pagi ya. pagi. Nah, ini kemudian yang lainnya ya. Iron a shirt, tahu ya? Setrika. Menyetrika. Get dressed, bersiap-siap atau Siap-siap. brush your teeth, wash your face, Face. clear the table. Clear the table, membersihkan tempat apa meja makan ya. Walk the dog ya, mengajak anjing berjalan-jalan. Nah ini ya, do the dishes sama wash the dishes ini bedanya. Yang kalau US itu do the dishes, kalau UK itu wash the dishes. Ya, kalau ini adalah part of the day lagi, ya afternoon itu di sore hari. Dusk, ini tahu nggak dusk apa? Enggak, Miss. Senja. Senja. Ini baru petang. Oh. Ya, evening apa? Evening itu malam ya. Ya, late evening. Late evening lebih malam lagi. Ya, lebih malam lagi ya daripada ini. Bedanya apa dengan night? Kalau night itu kalau kita berpisah, baru kita Berpisah akan sama apa? mengucapkan good night. Selain berpisah, Nggak tahu, Miss. mau tidur. Oh, Ucapkan ya. tidur ya. Selamat malam gitu, good Malam. night. Itu kalau mau tidur. Jadi kalau misalnya masih beraktivitas, maka menggunakan evening. Ya, kalau evening itu kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa? Evening dari jam 8 sampai jam 10 mungkin, Miss. Jam 6 ya. Sampai Oh, jam jam 6. 9 ya. 9. 9. Kalau late evening. Dari jam 9 sampai jam 12. Kalau 12 itu midnight, kan tengah malam. Oh. Jadi paling sampai jam 11 ya. Jam 9 sampai jam 11. Jadi jam 12 itu udah masuk midnight ya, atau tengah malam. Oke. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke sini. Ya. Ini adalah let's make a conversation. Ya. Oke, for question number 1. What is the Miss, kalau maaf Miss, kalau get dress up itu sama juga ya, kayak put on your uniform. On your uniform sama, get dressed. Get dressed ya. Jadi get dressed itu termasuk phrasal verb. Ya, kalau put on juga sama sih. Put on juga phrasal verb. Jadi dalam bahasa Inggris tuh ada yang namanya phrasal verb. Jadi phrasal verb itu adalah terdiri dari dua kata. Ya, dia mirip sama idiom, jadi nggak bisa diartikan secara satu-satu gitu ya katanya. Jadi kalau kayak put on sama get dress itu nggak bisa diartikan satu-satu. Kalau get artinya apa, dress artinya apa, dress gitu. Jadi kalau dia dijadikan satu, baru ada artinya. Put on, put sendiri kan artinya apa? Beda. On artinya apa? Jadi gitu ya. Kalau idiom dia itu satu kalimat yang kita nggak bisa artiin secara harfiah. Jadi di kamus tuh nggak ada. Sama kayak phrasal verb ya. Phrasal verb itu di kamus juga nggak ada. Jadi makanya kita harus menghafal ya, si phrasal verb ini sama si idiom ini apa.
Sama kayak misalnya bahasa Indonesia kan, di dalam bahasa Indonesia juga ada idiom ya. Kayak si Hmm. wanita malam. Kan wanita malam itu kita nggak bisa artiin secara harfiah. Artinya bukan itu. Ya kan? Nah, makanya dalam bahasa Inggris perlu juga ya, Ada. perlu juga untuk mengetahui apa itu idiom, apa itu phrasal verb. Karena waktu di IELTS pun, di TOEFL juga, ini ada gitu. Jadi untuk membuat bahasa Inggris ini terkesan lebih natural. Jadi kita menggunakan phrasal verb dan idiom. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Udah, Miss. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke conversation starters ya. Oke. Okay, for number 1, what is the first First thing thing. that you usually do when you wake up in the morning? I usually to to go to the bathroom, Mhm. wash my face, Go to the and bathroom. go to Bathroom. bed. Go to Kan bathroom, bathroom. Jadi kalau bathroom kan kamar ya, kamar, tempat ya. tidur. Tapi kalau bathroom, kamar Bathroom. mandi. I go to bathroom to wash my face. Ya, to wash my face in the morning. To wash my face in the morning. Okay, for question number 2, what do you eat and drink for breakfast? I eat oatmeal. I eat oatmeal for breakfast. And Oatmeal for what breakfast. kind of drink do you drink for breakfast? I drink milk for breakfast. Nah ya, milk ini kan termasuk uncountable ya, kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi dia harus disisipkan kata benda lainnya ya. I A drink a glass of glass, milk. yeah, milk for breakfast. Jadi itu sama juga sereal, juga kata benda yang tidak bisa dihitung, jadi harus disisipkan kata benda lainnya, misalnya a bowl of cereal and a glass of milk ya for breakfast. Okay, do your morning meals change often? Yeah. Yes. 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 Jadi di sini selain kamu menjawab yes I do, tapi kamu harus memberikan alasannya. Why? Because sometimes I eat forage. Forage, bubur apa, Miss? Oh, porridge. Porridge. Ya. Porridge. Ini kenapa? Kan artinya adalah kenapa nih? Apakah makanan pagi kamu berubah? Gitu ya? Berubah. Sering berubah? Gitu. Jadi kita tadi jawabannya ya, makananku sering berubah. Yes, my morning meal change often because apa? Oh, because I'm boring if I eat oatmeal. Because I boring if I eat oatmeal ya, jadi kalau every bilangnya day. boring, ya boring itu artinya sebagai adjektif ya. Artinya adalah membosankan. Ya, kalau misalnya kalau misalnya kalimatnya yang tepat ya mungkin jadi seperti ini. Because I usually get bored. I usually get bored if I have the same menu. Or if I have the same meals every day. Coba diulang, Kak Rara. Because I have because I get bored. Yeah, because I get bored. Because I always get bored. Because I always get bored.
Yeah, whenever my meals always the Yes. same every day. Oh, iya. Miss, aku mau catat dulu ya, Miss ya. Ya, ya, ya. Bentar aku ambil kertas dulu. Hmm. Yes, Miss. Ya, ini aku tulis. Iya. Apple. I always get bored if my My meal meals always the same. always the same every day. Ya, aku selalu cepat atau mudah bosan gitu ya. Jika makan paginya itu selalu sama setiap hari. Oke, selanjutnya Yes. number 3. Three. At what time do you usually leave your home? Jam Aku berapa nih Kak Rara pergi keluar rumah setiap hari? Meninggalkan rumah ya. Biasanya enggak, Miss. meninggalkan rumah itu jam berapa? I just stay at home. Oh, Oh, enggak kali ya. you never leave your home for like Oh buy ya, buy I groceries or usually maybe yeah, pick I up use pick up pick up. your school, pick up Yes, your yes, son. Mhm. yes. I leave my home at 7 a.m. Mhm. Go I usually leave to my home at 7 a.m. Where do you go and what do you do? betul ya. I drop my son I drop my son. 7 a.m. Where do you go, Kak? Oh, I drop off. I drop my son I drop at the school. my Jangan lupa son kata-katanya. I drop my son school. at the school. Drop off atau drop aja ya, Miss? Drop aja. Drop my son aja ya. Drop off boleh. Drop aja boleh. Ini juga termasuk phrasal verb ya. Iya. Drop off. Drop off itu phrasal verb itu masuknya intermediate sih levelnya ya. Jadi biasanya nggak di beginner ya, tidak di beginner atau basic, karena biasanya basic sama beginner itu pelajarin tentang tenses dulu. Jadi kalau phrasal verb itu karena penggunaannya memang harus memahami tenses dulu ya, baru masuknya ke phrasal verb. Karena si drop ini kan artinya beda sendiri, off itu artinya beda sendiri. Maka kalau dia diartikan sendiri-sendiri itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada dua seperti ini, baru kita tahu nih, paham. Jadi kalau dibuat dari satu kalimat, kita udah paham nih artinya apa. Tanpa harus diartikan atau ditranslate lagi. Oke. Selanjutnya, what do you do? Tadi udah ya, drop off. What do you do? Selanjutnya number 5. How long does it, sorry. Do you exercise regularly? Yes, I do. Yes, I do exercise regularly. What kind of exercise do you do and when do you do it? My exercise is running or walking. Yeah. Yeah, and when do you, di mana? Kapan ya? Dan kapan? I do it in the evening. In the evening? In my home. Yeah. In my
Apa? Misalnya di In rumah? yes, I have apa namanya? Kok jadi lupa nama alat itunya? Alat untuk lari, Miss. Oh, treadmill? Oh ya, You treadmill. have your own Ya. treadmill. Yeah, I have my Mm-mm. own treadmill. I have my own too. Oh, so you not do it in the like yard or Gym. playground or something? No, yeah. No. Okay. Okay, next. Number 5. How long does it take you to get ready in the morning? I around 30 minutes. Around. So, yeah, it takes me to get ready in Takes 30 me to minutes. get Yeah, in the ready. morning. Yeah. Yeah. What do you need to do? I need to take a shower, Mm-mm. brush my teeth, Brush your teeth, and dress up. dress up. So do you have to prepare your children daily needs? Yes. Yes. And do you always get ready for your children? So it take about 30 minutes for them always? Oh. Uh, yeah. Yes. Yes. Okay. So when do you take a shower or bath? When itu kapan? Kapan nih kamu mandi paginya? Atau mandinya pagi-pagi itu kira-kira jam berapa? I take a shower at 8 a.m. At jam 8 berapa? jam 8 Jam 8 8. yeah, 8 a.m. Eight. after I drop off my son. Oh, after I drop off my son, when I get home, when I got home, I When take I got home. a shower or Shower. bath. Yeah. How long do you spend in the bathroom? I spend in the bathroom around 15 minutes. 15 minutes. Yeah. I spend in the bathroom around 15 minutes. 15 minutes. Okay. At what time do you eat lunch? I eat lunch at 1 p.m. 1 p.m. And where do you eat your lunch? And what do you usually eat? I eat lunch in my house, and I usually eat rice and chicken, Fish? fish. Yeah. What kind of fish? Uh, ikan mas, ikan Ikan gurame. mas. Yeah. Ikan gurame. Okay. Fish. Sorry. Mas and gurame. Yeah. Do you need to set any alarms or reminders for your daily routine? You need to set any alarm to for your daily. No. No. So No. it's just an habit. Yeah. It's just a habit A habit. for you to wake up. Yeah. In the morning. Okay. How many times do you check the time each day? How many times do you check the time each day? Ngecek jam gitu berapa Ya, kali? berapa kali ya? Kamu suka ngecek jam nggak setiap hari? Yes. Maybe Berapa banyak atau berapa kali kamu ngecek jam setiap hari? maybe five 5 times. times. Ya, so I need 5 times. so I check ya time each day around 5 times. Why do you check the time? Oh, when I want to pick up my son. Yeah, to make sure what time is it now to pick up my son at school atau to pick up my children. Jadi not only son.
Okay, next. What is something that you always do every day? Miss, maaf ya, Miss. Anakku nangis bentar, Miss. Okay. Kenapa nangis? Beda sama siapa? Jihan. Jendela dadah. Sini. Dia ke atas dulu ya. Itu. Udah. Nyus, di kamar Tejan, Nyus. Hati-hati ya, Tejan. Handphone kalian mana? Ambilin, Mas. Ya, Udah dadah. Karena Abu Kopar sudah dadah di jendela. berdua ya sama kau ya. Boleh ya. Dia sama kau. Mana? Miss, sorry ya, Miss. Okay, take your time, Kak. Okay. Is everything all right? Ya. Okay. Okay, shall we continue for number 12? What is something that you always do every day? Something that you always do every day. I always do exercise every day and drop off and pick up my son. Yeah, every day at school. Yeah. So this week is a holiday, right? So do you Yes. still drop off your children to school? No. No, during this week. Okay. What is something you never do? Something I never do is Miss. Yang sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan. Go to the club. Go to the club. Yeah. 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 I never do. Maybe I never go to the club. Okay. In what ways are your weekends different from your normal weekdays? Dalam hal apa nih? Kira-kira weekendnya Kak
Rara itu berbeda dengan hari-hari atau hari-hari normal weekdays. Weekdays itu tahu ya, Senin sampai Jumat, Jumat. itu Sabtu dan Minggu. Dalam hal apa nih berbeda? Weekend-nya Oh, dengan weekday-nya. in weekend, we going to the mall, spend Weekend time going to with mall my family. with your family. Yes. And how about your normal weekday? Busy to prepare your children, Yeah. Yeah, I prepare my children. go to school, Yeah, go to school. and lanjut. Do you have a grocery shopping routines? Yes, I have a grocery shopping. Daftar belanjanya ya. Mm. Okay, Yes, when Miss. and where do you do it? When and where do you do it? Once a month. Once a month. And where do you do it? Uh, I grocery shopping in Jagakarsa near my house. The name Near my is house. Standar. The name What is the name Swalayan called? is Kandar Swalayan. Standar. Yeah, Standar Swalayan. Standar Swalayan. Okay. How do your parents' daily routines different nih maksudnya, different from yours? How do your parents' daily routine different? Oh, perbedaan antara aku sama orang tuaku ya. Ya, maksudnya daily rutinnya ya, kesehariannya antara kamu dengan orang tua kamu. Perbedaannya di mana Oh, letaknya? perbedaannya. Mm-mm. Oh, when I kids, my father drop off me to school, but now uh, I'm I'm drop off my sons. Ya, you drop off my son. Ya, jadi maksud Not dari my pertanyaan di husband. sini, ya, maksud dari pertanyaan di sini adalah keseharian orang tua kamu ya dengan keseharian Ah, kamu saat ini itu berbedanya di mana? Perbedaannya di mana? uh, oh, maybe in the morning my mom make a breakfast. Mm-mm. Now I have uh, I have met to make breakfast. So your mom make a breakfast usually Mm, at yes. present. Sekarang ini juga Yes. masih buat sarapan. Yes. Okay. Yeah. Okay. And then which would you prefer? Which would you prefer? Mm-mm. Uh, Kamu lebih suka pilih yang mana? Kamu lebih suka prefer itu yang mana? Lebih suka pilih yang mana? Kamu lebih menyukai yang mana? I prefer my mom um, making breakfast for me Why? because my mom's cook is delicious. Delicious. Is it delicious Uh, from you? yes. Okay. And how do you wind down at the end of a long day? Do you know what the meaning of wind down? No, miss. Wind down is the meaning is take to rest, ya, take some rest, ya, Oh, beristirahat ya di penghujung hari yang panjang, hari yang melelahkan karena terlalu banyak too many activity ya on that day, too many activities. Bagaimana cara kamu ya beristirahat di penghujung hari yang melelahkan? I went down
Wind down. Wind down. At the end of a long day is By take a shower. take a shower. Yeah. And read a book before sleep. And reading some books, before going to sleep. Do you think Yes. this is a healthy habit? Yes, I think this is a healthy habit. Okay, so next question. What is the last thing you usually do before going to bed in the evening? I usually brush my teeth Mm-mm. before going to bed and reading some book. Reading some books to your children? Yes. Yeah. Do you know what lullaby? Maybe sometimes you tell the lullaby story to your children. Do you know what is Lullaby. lullaby? Lullaby. No. Do you know what the Itu meaning of lullaby? no, Miss. Lullaby ini dongeng sebelum tidur ya. Lullaby. Cerita dongeng sebelum tidur. Lullaby. Berarti kalau itu berarti I lullaby for my kids gitu ya. Ya, bukan. Jadi lullaby ini seperti noun ya, kata benda. Jadi bukan kata kerja. Kalau misalnya I lullaby aja nggak bisa. Jadi I read the story atau a lullaby story gitu baru bisa. Lullaby story for my children before going to bed. Jadi lullaby ini bukan kata cerita sebelum tidur ya atau dongeng sebelum tidur. Baik. Oke, lanjut. Okay. Do you brush your teeth and hair more than once a day? Yeah, I brush my teeth 2 times a day, but hair I wash my hair once today. Once a day, once a day. Kalau 2 hari sekali? Ini ya, once a day. Ini artinya 1 kali sehari. Sehari. Kalau 2 kali sehari, twice a day. 2 kali sehari. Ya. Ini ada, ini juga ada nih. Twice a day, termasuk week. Nih, ya. Describing your week. Kelihatan ya di sini? Ya, jadi ini adalah vocabulary days of the week. Sebentar, bukan yang ini. Sebentar. Describing your week. Nah, ini ya. Frequency of phrases. Ini adalah once a week, artinya 1 kali sehari. Twice a week, 2 kali sehari. 3 times a week, 3 kali sehari. Every day, tiap hari. Jadi kalau 4 kali sehari itu jarang digunakan ya. Nggak pernah ada. Yang lebih sering digunakan ini. 1 kali sehari, 2 kali sehari, dan 3 kali sehari. Ya, kalau 2 hari sekali, Miss? 2 hari. Twice a week. Twice a week ya? Iya, 2 kali. Maksudnya 2 kali sehari. 2 hari sekali. Oh iya ini. Twice 2 a week hari ya? sekali ya. 2 kali seminggu. Ya, twice a week. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Maksudnya minum obatnya 2 kali sehari. Kayak keramas itu kan kita 2 hari sekali. 2 kali sehari. Bukan 2 kali sehari, 2 hari. 2 hari? 2 hari. Setiap 2 hari. Setiap 2 hari? In 2 days. I wash my hair in 2 days. Atau within, pakai within juga bisa ya. Within 2 days. 2 kali sehari.
Ya. Nah, cara membentuknya seperti ini. Ya, I go to the Routine. gym twice a week. Jadi Which kalau simple ini kan days. kalau masuknya simple present, jadi yang pakai s dan tambahan es itu untuk subjek tunggal. She, he, dan it. Ya, termasuk juga Ah, nama orang sama kayak my wife, my husband itu juga ya. My husband. Ya. Pokoknya kalau dia subjeknya terdiri dari orangnya tunggal, itu kata kerjanya harus pakai es atau s. Ya, tapi kalau misalnya plural, di sini termasuk I juga masuk plural ya. Jadi yang termasuk plural itu adalah I, we, you, they. Maka ini kata kerjanya tidak perlu pakai s. Ya, jadi termasuk yes. I sama you. Ya. Kalau di sini bisa lihat nih ada banyak latihannya ya. Jadi dasarnya tuh seperti ini. Ya, everyday. Jadi di sini frekuensi phrases ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu sering ya dilakukan. Seberapa banyak. Contohnya seperti ini. Jadi frekuensi frase frekuensi ini ya bisa biasanya digunakan di akhir kalimat. Jadi tidak pernah di awal kalimat, selalu di akhir kalimat. Dia sebagai keterangan waktu. Oke, kita balik lagi, go back. And what is the routine for cleaning your house? Cleaning your house Oh, every day. every day. Yeah. And who usually does it? My maid. Who usually does it? Maid bukan sih, Miss? Oh, MAD. Maid. 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 Ya, di sini maid ya, my maid. Ya, atau my assistant. My house assistant. Nah, tadi waktu Kak Rara bilangnya gini, suaranya tuh lebih pronunciation-nya salah. Jadi Kak Rara bilangnya tuh lebih ke sini, my mate. Nah, ini artinya adalah teman, friend. Tapi kan harusnya ini, my mate. Pakai D belakangnya. My maid. Ya, My maid. pakai D. Jadi kalau misalnya pronunciation-nya salah, artinya juga beda, Kak. Salah, iya. Ya, jadi ini yang harus sering dilatih ya, pronunciation. My mate. Iya, Miss. Maid. Oke, selanjutnya what does she do? Ini diganti aku jadi karena kan diganti sama si my mate ya. What does she do? She's mopping the floor. Ya. Brushing the floor. Brushing? Benar. Brushing maksudnya sweeping? Iya, sweeping ya, sweeping. Ya, sweeping the floor. Nyapu Sweeping the lantai floor. ya. Iya. And Sweeping then mopping ya. mopping. Mopping the floor. Mengepel lantai. And there anything washing. Yeah. Washing dishes. Washing? Washing dishes. Oh, dishes. Dishes. Nah, tadi kan Washing Kak dishes. Rara bilangnya tuh Dishes. ini ya, yang aku dengar tuh ini Kak. Disease. Dishes. Ini artinya penyakit. Ya. Dishes ya. Kalau dishes itu baru kirim. Dishes. Nah, itu ya. Perbedaan atau pronunciation-nya, perbedaan pronunciation-nya. Dishes. Wash Jesus. atau bisa juga wash the dishes. Wash the dishes. Dishes. Wash the dishes. Ya. Yeah. Wash the dishes. Ya. Apalagi? Is that all? Or do you want to add some more? Ya. Mau ditambahkan lagi yang lainnya? Atau hanya ini?
uh, washing the clothes, Washing the clothes, wash the clothes. wash the clothes, and Mhm. ironing the clothes, Iron the clothes. iron the clothes. Clothes. Sebenarnya bisa aja sih kalau pakai verb ing ya, itu kan masuknya gerund ya. Hmm. Gerund. Jadi Iron. gerund itu adalah kata kerja yang ditambahkan bentuk ing. Seperti tadi ya, mopping ini juga ya. Ini tadi mopping, washing, sweeping, washing, ironing. Ya, tapi harus digunakan dengan format tenses yang sesuai ya. Jadi kalau pakai gerund, jadi itu istilahnya gerund. Jadi tenses yang digunakan itu adalah present continuous. Present continuous tense. Nah, sementara kan kita konteksnya ini adalah daily routine. Kalau daily routine itu biasanya menggunakan simple present. Kebiasaan. Ya, simple present. Simple present ini memang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya habit atau kebiasaan atau kejadian yang berulang. Kalau daily routine kan kejadiannya berulang kan. Nah, kalau present continuous tense itu digunakan ya untuk yang saat ini sedang dilakukan. Jadi misalnya saat ini sedang menyapu lantai, kamu bisa menggunakan I am sweeping the floor. Artinya aku sedang mengerjakan atau aku sedang menyapu lantai. Ya. I am mopping the floor. Aku mengepel lantai. Jadi saat ini aku mengepel lantai. Jadi kalau present continuous tense digunakan untuk kejadian yang saat ini sedang dikerjakan. Gitu ya. Lanjut. How much is your daily routine is spent using transport? Berapa banyak ya keseharian kamu yang menggunakan transportasi? Transportasi itu bisa transportasi umum, transportasi publik, transportasi. Kalau motorcycle? Bisa? To twice a day. Twice a day. Nah, di sini When? kan, ya sebentar ya Kak. Nah, di sini kan ditanya how much is your daily routine. Jadi seberapa banyak tuh pengeluaran kamu menggunakan transportasi. Misalnya biaya bensinnya berapa. Oh. Ya. Much. Much ini much, menanyakan seberapa besar seberapa tuh banyak pengeluaran kamu untuk menggunakan transportasi. 10,000 rupiah. 10,000? 10,000 itu 10,000. every day ya? Iya. Oke. How could you reduce this? Apakah bisa dikurangi? No. No. So it cannot reduce. It cannot reduce. Yeah. Can you describe how your perfect daily routines would go? Your perfect daily routine would go. Maksudnya Miss Bisa nggak menjelaskan kamu bagaimana mendeskripsikan bagaimana keseharian rutin, keseharian atau keseharian kamu seperti biasanya yang perfect itu seperti apa? Perfect itu artinya sempurna. Keseharian aktivitas harian kamu rutinnya gitu yang sempurna menurut kamu tuh seperti apa? Kamu bisa nggak menjelaskannya? when I wake up, my kids, my children get ready to go to school, and then I drop off my children. When I go back home, I breakfast and take a shower, and then prepare for my husband.
In the afternoon, I pick up my children, and then we are playing together, Mm-mm. and lunch together. And in the evening, my children play outside. Then I go to exercise Mm-mm. in my home. After that, I take a shower and then go to dinner, Mm-mm. and then we are going to bed. We're going to bed in the Mm, night. Yeah. in the night, At what time? Usually 9 p.m. 9 p.m. And do you expect your daily routine to change in the next few years? Yes. Yes. In what ways? Next year ya. Mm-hmm. My husband will study in Yogyakarta, so I'm not prepared for him for the next year. Okay. In the next few years, yeah. And your son will be grow up, yeah. Yes. And maybe you not need to prepare your Gotcha. children anymore because your children is getting grown up. Yeah. I Okay. mean, Okay. And then is your routine healthy? is your routine healthy? Yeah. What could you do to make your day-to-day living healthier? Exercise. By doing exercise? Uh-uh. What kind of exercise do you do? Other than Uh, running and jogging? Plank or uh, barbell. Marble? Uh, barbell. Marble? Ini maksudnya Barbell. marble apa maksudnya? Barbell. Oh, Nge-gym gitu barbell. mas. Okay. Barbell. Barbell. Uh, Lifting weight apa namanya tuh ya? Uh, lifting, lifting height, sebentar. Lifting weight, angkat beban. Lifting weight. Okay. What else? Yoga, Yoga. but Okay. it's just once a week. Once a week. Yeah. Uh-uh. Do you always eat like healthier? Eat food, healthy food? Yes. Yeah. Okay, that's it, I think, for today, for the class today. For next week, for next session, what will we do in the next class? Maybe the topics. Apa ya, kayak keseharian aja kali ya, Miss. Lebih ke kadang tuh masih ini translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Okay. Itu, Miss. Okay, do you mind if we learn from a book? Mungkin lebih ke grammar kali ya, Kak ya. Kalau kita belajar dari buku aja gimana kira-kira? Boleh. Boleh ya. Okay, jadi next session we will learn from a book about grammar ya. Jadi mungkin cara-cara untuk translate-nya kita mulai dari situ ya. Banyak tenses-tenses juga dan nanti akan ada latihan soal, ada listening juga. Tapi yang ini ya, Miss ya, grammarnya yang sehari-hari aja, jangan yang baku ya. Iya, iya. Jadi kalau
untuk conversation itu namanya untuk beginner juga masih dasar dulu ya Kak ya. Jadi kita mulai dari simple present tense nanti ya. Nanti setelah ada materi-materi biasanya akan ada banyak latihan soal ya untuk untuk mengetahui ini seberapa materi yang Kak Rara udah tangkap dari materi-materi yang sudah aku kasih. Ya jadi untuk kemampuan ya, tes kemampuan. Terus nanti akan ada listening, yang mendengarkan audio, dan ada reading. Ya. Itu kapan, Miss? Biasanya Nanti, latihan soal listening? Besok. Misalkan Kita berapa ada kali? kapan lagi? Hari apa? Pertemuan Jumat lagi. ya? Jumat, Miss. Jumat. Ya, Jumat ya Kak ya. Okay, thank you for joining for today's session. Yes, Miss. Okay, I will see you on the next class. Thank you so much, Yes, Kak Miss. Rara, for joining. Yeah, See thank you on the you. next session and have a good day. Bye-bye. Yeah, bye-bye.